हेलो पिला माने समस्त को डीबी एजुकेशन गोटे नुआ आउ फ्रेश सेक्शन को स्वागत। जो मैंने चैनल नुआ दयाकोरी चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनी जहाँ फल इम्पोर्टाट आउ इनफॉर्मेटिव वीडियो आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पार। आज आम +2 बोर्ड एग्जाम 2026 बंदीर वीर व्यथा चैप्टर 10 ରୁ 15ଟି MCQ क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि टप रही। आप 10 कि 15टारू पूरा संपूर्ण कहीदे पाखापाखि 10टा क्वेश्चन रही। संपूर्ण सबू कहीदे तेज मन रखी था आपण 90% ओडिया रखिबारू कहीं भी अटकई पारे। आम चैनल आर्ट्स साइंस पिला क्लासेस हो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँ फल 50 सब्सक्राइबर पूरण हेले आम कौन करवा ना जिते शीघ्र 50 सब्सक्राइबर पूरण हो आम से शीघ्र लाइव क्लास कर डिसेम्बर 5 तारिख दिन आर्ट्स पिला सिलेक्शन आसवाक जाऊँगी जोटा कि बहुत बड़ इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन तुम आम चैनल। साइंस पिलांकर आसी सारे होमर सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन जब देखी ना प्ले लिस्ट वीडियो जाई देखी नियंतु। आउ जो इम्पोर्टाट सिलेक्शन दि जाइए सेटा मन रखी था 90% आपण रखिपारे मार्क जदि पूरा भल भाव में पढ़ते संपूर्ण भाव में मुझे चैलेंज मारिक कहींपारि जे आप 90% रखिपारे। आउ जो सिलेक्शन आसी तार आंसर आसो कि आसी सारी साइंस पिलांकर आंसर सीट यदि पाइबा चाहते तेज आम नंबर हूँ 9178500590 ये नंबर हाई मेसेज करी तले लिखि दिंतु +2 सेकेंड ईयर कि साइंस 10th आधा लिखिदेवे आपंकर कौन पढ़ुं से ग्रुप रे ऐड करदेबू। आउ सबुठ बड़ कथा जोटा रहा टेलीग्राम चैनल जल्दी जॉइन हो जाते कारण टेलीग्राम चैनल सब पिला टेलीग्राम चैनल गोटे बढ़िया प्लेटफॉर्म स्टडी चैनल ओके। एबे आम क्वेश्चन उपरकू जीवा बंदीर विरह व्यथा यार कवि किए बंदीर विरह गाथार कवि किए कमेंट बॉक्स रे जना। बंदी गोपबंधु प्राण रे केउं दृश्य बंदी गोपबंधु प्राण रे केउं दृश्य कष्ट देउतुला अन्य जड़े बंदीर प्रति अत्याचार संध्यार विरह दृश्य अस्तकालीन सूर्यर स्निग्धा किरण नीड़ बाहुड़ा पक्षी मानक आगमन दृश्य। देख जिते बेले गोपबंधु को नहीं जेल रे पसई दि जा कारागार रे बंदी करा से संध्या पखापाखि 4टारू संध्या पर्यंत छाड़ी दियंती आमर जो रहिले कैदी मैंने टे बुलाबुली छाड़ी दियंती सेते बेले जो अस्तकालीन संध्यार विरह दृश्य जिते संध्या आसुव आउ कौन हो ना सकालर अवसान घटुव से दृश्य को देखी गोपबंधु से दृश्यटा को देखी गोपबंधु मन बहुत कष्ट देउतला से दृश्यटा हूँ संध्यार विरह दृश्य। प्रणय पीयूषे कौन मिशिची ना प्रणय पीयूषे कौन मिशिची प्रणय पीयूषे विरहर विष मिशिची समयर विष मिशिची से जो प्रणय पीयूषे कविंकर तापित अंतर रे किए किपरि सांत्वना आसीबो बोली मन करिसंती किपरि आसीबो प्रकृति मध्यरे समहृद वेदना देखिले तांको मनरे सांत्वना आसीबो प्रकृति भितर हृदय समहृद वेदना देखिले मन को शांति आसीबो। गोपबंधु अपरोधर समय कौन थिला सकाळ मध्याह्न गोधूली काल रात्र गोधूली काल थिला तांकर अवरोधर समय। 5 नंबर जमदूत बोली एठी क्या कह जेल सिपाही सहबंदी को इंग्रेज शासक को गड़जातर राजा मान ना जेल सिपाही मान जेल सिपाही मान जमदूत सदृश्य कवि
ଆମେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଦେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଏଠି ଅମ୍ବରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅମ୍ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଛାଇ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବାରୁ କବି କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଗଛମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଗଛମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗଛମାନେ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛନ୍ତି। ପରାଧୀନତା ପରି ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ନା କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଗଛମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଗଛରେ ଦେଖିବ। ଗଛ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ିବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଦେଖିବ ଛାଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବିଯାଏ। ସେଇଟାକୁ କବି କ'ଣ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଛର ଛାଇଟା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠି ଆମର କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ମୃଦୁ ସମୀରଣକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପତି ପତ୍ନୀ କଳହ, ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିରି, ନାୟକ ନାୟିକା ମିଳନ, ପ୍ରେମର ଭର୍ତ୍ସନା ବୋଲି କାହା ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିରି। ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରେମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିରି ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ମୃଦୁ ସମୀର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମିକାର କାନରେ କ'ଣ କହୁଥିବ ନା ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ଫେରିବନି। ବିରହ ଅବିସମ୍ବାଦିତ ଫେରିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କାହା ସହିତ ତୁ କ'ଣ କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେମିକା କାନରେ ନା ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି। ତମେ ଯାଉଛ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁଭବୀର ନେତ୍ର କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରେମିକାର ଲାସ୍ୟ, ପ୍ରେମିକାର ସ୍ୱୀକୃତି, ପ୍ରେମିକାର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବିଷାଦ ରେଖା, ପ୍ରେମର ଅହଙ୍କାର। କ'ଣ ନେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରେମିକର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବିଷାଦ ରେଖା। ପ୍ରେମିକ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବିଷାଦ ରେଖା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆଡ଼୍ ହେଇନା ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଅ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆ ହେବାର କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଓକେ ବନ୍ଧୁର ବୀର ଗାଥା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି। ଯଦି ଦେଖିନା ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିନିଅ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏବଂ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନି, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିଲେ ଭଲ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟା ହେଉନି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଣିବୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 90% ଓଡ଼ିଆ 90% ରହିବ। ତାଠୁ କମ୍ କେହି ରଖିବନି। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।